Malmakɛ i fɔlen don kosɛbɛ ne ye vocal minnu ci ne t'a dɔn n'a sɔrɔ i y'a vocal bɛɛ lamɛn sinon ne ye a fɔ a kɔnɔ kɛmɛtiya yɛrɛ ye min ye a n'a kɔrɔ ye fɛn min ye f'i ka dɔn de ko golofinden bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye baju kelen de ye an bɛɛ lajɛlen origine kelen de ye farafinna kɔni f'i ka dɔn ko farafinna siya bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye juruba kelen de ye f'i ka dɔn ko farafinna kanw mun bɛ ka fɔ tan k'a kan bɛɛ lajɛlen ko bɔra ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa de n'i y'o dɔn tuma min na i b'a ye ko bamanankan ko marakakan i b'a ye ko sɛnɛfɔkan i bɛna ye ko miyankakan i bɛna ye ko dɔgɔnɔkan i bɛna ye ko fo kana se Afrique centrale kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ ma ko fankanw lingalaw fo ka taa se duwalaw ma fo ka taa se kan wɛrɛw ma ka taa ibokanw yorubakanw i b'a ye nin kan bɛɛ lajɛlen ye kan bajuba kelen de ye nin bɛɛ lajɛlen ye d'origine kelen de ye n'o ye Égypte ye kama wala nubi n'o o fɛn fɛn fɔli y'i diya i bɛ se ka fɔ tan o kɔrɔ de ko an ka kan ninnu bɛɛ bɔra kanba kelen de la n'a fɔra ko kɛmɛti siga foyi tɛ a ma bamanankan na bi o de bɛ wele ko finman wa a tɛ sɔsɔ o de ye kemu ye kemu kɔrɔ de ye ko finman donc an bɛnbaw farafinw bɛnbaw olu tun b'u yɛrɛ wele de ko finmanw o tun b'u ka gere wele de ko kama finmana kama kɔrɔ de ko golofinna bawo e b'a ɲɛ ye cogoya min na bi a bɛ fɔ ko Afrique nka Afrique tɔgɔ kun ye kama de ye kama mɔgɔ minnu ye Afrique tu tigɛ u yɛrɛ ye tɔgɔ min da u yɛrɛ ka dugu la o de ye kama ye f'i k'a dɔn k'a fɔ ko Afrique tɛ anw bɛnbaw ka tɔgɔ dalen an ka gɛrɛ la ko nin ye mɔgɔ wɛrɛw de ka tɔgɔ dalen anw na i fɔ ne karamɔgɔ kɛmɛti kɔrɔ de ko finmana kama kɔrɔ de ko kemu o kɔrɔ de ko finman bamanankan na n'a y'a sɔrɔ i bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ ɲininkali ko finfin charbon ko charbon bɛ wele cogo di bamanankan jɛlen na o de ye kemu ye i fɔlen don karamɔgɔ. An balimakɛ an b'i fo k'i barikada e ko k'i ye kɛmɛti ye i bɛ ka kɛmɛtiya fana ɲɛfɔ an bɛnbaw ka taasira kɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo di ni diinɛ tɔ ninnu ma kɛlɛ précisément silamɛya parce que ne bɛ kɛmɛtiw dɔn Mali la yan mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ silamɛya contre la wala e ni kɛmɛtiw don ne b'u dɔn n'o de ye yalima a yɛrɛ ta o ye a fana bɛ silamɛya juguya la wa ka silamɛya jɔsi ka bɔ yen ka kɛmɛtiya sabati yalima aw fana b'o kan wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam an balimakɛ i fɔlen don depuis sigiyɔrɔ la n kilikeliya vocal min kan i bɛ wari diina kuma fɔ la a tun ka di n ye ne bɛ se k'i nɛn don diina ko nin fanfɛyɔrɔ la ka walawala wali diina an fɛ ka diina fɛngɛ n'anw sera ka tawdihatu dɔ sɔrɔ a fanfɛyɔrɔ la c'est à dire n'anw sera ka kumakan jɛni dɔ sɔrɔ a yɔrɔ tɔgɔ la ka i tagafan yɛrɛ lɔ diina ko fanfɛyɔrɔ la kuma diya n ye kosɛbɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. Hotep balimakɛ i fɔlen don y'a yira k'a fɔ ko e bɛ kɛmɛtiw dɔn Mali la ko ye cogoya dɔ fɔ parce que an balimakɛ dɔ de tun ye kɛmɛtiya ɲininkali kɛ n ye kɛmɛtiya ɲɛfɔ a ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ kɛmɛtiw dɔn Mali la ko olu fana ye kɛmɛtiw de ye siga foyi t'a ma n y'a ɲɛfɔ cogoya min na olu fana ye o kelen de an bɛɛ fana ye o kelen de kɛmɛtiw ye mɔgɔ de ye mɔgɔ mun ko ka taama bɛnbaw ka sira kan an bɔnnaw ka sira kan ko ka taama o sira kan o tɛmɛnen ko golofinna n'o ye farafinna ye ni o ye kama ye ni an yɛrɛ b'a wele ko kama kamadenw bɛ sira min kan bi walima kamakadenw bɛ lihala min na bi o lihala in ni o ye kɔrɔtɔ ni o ye fantanya ni o ye jɔnya ni o ye dugumamɔgɔya lihala ye k'o turu ɲini o sababu quoi mun de y'o kɛ ni o kun ɲinina k'a dɔn siga foyi t'a ma o mana kɛ kun o kun ye ko de kɛlen don ka golofindenw senna siri ka golofinna bali k'a wuruki n'o ye développement ye ka golofindenw bali k'u yɛrɛ sɔrɔ ka golofinna bali k'a ka maaya sɔrɔ n'o y'a ka souveraineté ye siga foyi t'a ma o kun mana kɛ kun o kun ye o mana kɛ fɛn o fɛn n'o ye wa siga foyi t'a ma kɛmɛti b'o fɛn de kɛlɛ bawo fɛn min ye mɔgɔ senna siri siga foyi t'a ma i bɛ fɛɛrɛ de ɲini k'o fɔli ka b'i sen na i ye lama ta diinɛ ma hali n'a sɔrɔ diinɛ de kɛlen don ka farafinna senna siri kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye silamɛya kuma fɔ
oho ni ayera ko farafina ka koroto farafina fe li halamina bi o ko oturu turu de sababu ko ko sababu o ko e dina de noy o sila fo itama o bayira kemetu oho o be dine fana ho kele ho bawo olu mana fen fene ko o de be e jolembe ka yili fondo nya sirala o bawo yili fondo wori paradigme o ankele no ka samin glano yi paradigme o ni o yanga jata ko yi o amana fen fen o sirala o sira fo itama na fara ko sira wori tsika bono ote o jagware do ho fanga o bo anyi sira kala katime o ifro no ko sobe kramo ifo leno o wali namu o ni aba fama ko dina o wali dina o ne bolo erem ko ni bodon o masefola o wali dina to dore o ye chrétien ya ani islam ya ani jifu ya o iko ni mado o lisi madamine an fe angolo fina o madamine ya o be mun foko kirawo o uga kirawo bado o shi mabo an fe o wantu shidon o wa be janjo mu na kale o sila foita ma janjo yi o amake an fe an ti foi kalama ala golfina ya o golfina ti foi kalama uga kirako la o ni o islam ya kirako ani chrétien kirako ani jifu ya kirako o anti foi kalama ola o akonu be damene wakati na anti akalama o ala bena olu de fe o olu de ataka na ya anfe ya o nanko wali dina dro o dina nunde kodo o sino ambe mbaw mindo o te dina yi o nga e ba famu chuwa mina ambe se ka famu ko namu o nga oni dina fana ka mariko de ala ko e kwa o ni dina fana ka ala ko bara chote kele o ba olu ta kunye spiritualité de o nabe foma ko o sonomi londoya o spiritualité africaine o ambe mbaw ko mbodi kan o fotuga do lady sika famu o faso ani bulonda o ambe odedo ifolo do kosobe nam amalma che nam anga vocalu lame inche ya jabilla wakati kelena amme fanga ngal wore tungoila yala qur'ana mi nabe ambulonier est ce que alu dan bala ka fo ko ala kuma kanu mo kuma kan tewa ka fo qur'ana ma ambulonier qur'anan chanu kuma kan minu fana ma kono chanu parce que elebe dina kula min fola ni wali ibe wali dina kuma min fola ni qur'ana ni nana dina nunu kuma nunu jafanu nyene sunanu kunta kalama donc le la min ngala yala lan mo o qur'ana lawa wala ilan tala di ube ibo o qur'ana kuma kan nunu bla management kono inshallah inje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kan jumale he waru kay mbede se kan kibura bu kale ka sha ko juwa mais kuma e burla mu nika. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum man kan kabile de ma mbra kuma me le ko hatep parce que lettre la ma juma ka telegram ko hatep numéro ne ko philosophie an min ko korna ko te tinyadi o mo la foli kanen ko hatep mais ma famu ko assalamu alaikum. Assalamu alaikum man kan kabile de ma de hatep kramo ay fole no kosobe ka ngali njaranye iko qur'ane uko ala kumakando o alain anyu nyinga be mankutumu fo alaina abe be ndamba kadema nga kana nga abashira ntana do yi o detaila ni qur'ane kara ala kumakai ni akera islamia kera dine qur'ane na ni dinamiye sika foiti ama ni akera tunyaye kuma na fotuga do sika foiti ama an farafinde nga tunate na kera tunyaye an ga tunyate aboyoro mo ga tunyado ni qur'ane kera ala kuma kai qur'ane tu luka tunyado ni islamia kera tunyaye islamia sinfonia bawo ori organisation mo munya organiser luka tunyado anga tunyate bawo qur'ane be min fo sika fo itama be ambe ma ko sirajo kosobe be ambe ma ko anyefo tugoje damba ma ka kula bawo qur'ane tigi nun ko de ko chide ko damba ma ko be mo do de ci ko ma yira bakala ma fo tugo ko ala ko be mo do de ci ko kata fo mo ye ayninke
ay ninke akona ninke siga fo itama ambemba uti aye o togala ambemba uti mariko ye o togala mari o de damay ni oye mangale ambemba uti mariko ye o togala kafoko mari kale beteme mo do de fe koko ti mo toma ko kata ti la se mo toma ko ay ninke akona ninke wala sa koka ale marika dawira ambemba ko ayi ko mari ti kuma mo fe ani danida ayi ko mari be kuma mo fe sunkun de la sunkun o de nature comme ebe nature de la je kan nature no ye sunkun ye ibo trini o de trini o de recherche be recherche ke nature de kam kan da magama ko nyini ko don ka igbankun ola ki gbankun o de connexion ki connecté ala o te mesrawbe o yilo ni were mado dona na tawla ambe anda dola ni akira tunya yesika foiti ama aunga tunya ke bawo ambembawo mamari ko nyaaye o toala kafuko mari be passer mo do le fait ko kata ti la se motoma ayi mari na kumana ambe mari mindo atukuma da anidala mari ale be kuma sunkunde fe wana kumana mo bela jilembe akuma kam nyon fe amase ko ale ka teme mo do le fait ko kata ti la se motoma anti ayo toala il faut le ko sebe kan karamogo fo ka bolo korta ka keni akani madani sikatala ka dokenali ke ka be akani madema ibaye ka fo dan farabo membe solomi doani dino ni nyogonche wal ma dan farabo membe fasuni bulunda ani dino ni nyogonche ibaye ka fo dino keleno ka fembe di tuluda alakum ka e ka fo mogo bi se ka fenge alala mogo bi se ka alaka dansogo voilà donc lui ay ka foko mogo alabi dimi mogo koro alabi funu mogo koro alabi ko maka mogo kono lui ay ka fo mogo de bi fenke alala sikatala aunga solomi do asrafe ayi ambolo serete mogo e ka foko e bi se ka alaka dansogo walma e bi se ka ala tana manamunu sika futela anga yetugola fion feni ebake ebaki mo nyogondo de la soit ebaki yerala soit ibake nyinama kono fendola no te site moye kaseka dan sigi de kaseka alaga dan kosago ina fo qur'ana rebo nyefo tukam na kafugo alabi monemu manantra suratu fatihata ka lage baye kafugo abu fugo mone keramu masadri ala ko ala monena mo makulu ka sira kote mone be faiblesse di oye ala kele moya kora ko ala sumana mogo de mambena hotepu ikana te minti sabaka minti fla me sokon bilul maximum na kana te minti sabaka ipon ne quoi salam alaikum dete me be islam itere parce que nena duka nyon ko lete telegram ka wala makuma anar dalu ni fendi ako kale ale islamero kara bo islamero akini mallala du funay mi foli kan ngala ko hotepu ni ay philosophie africaine ne quoi min maso ay maso korna kuma ale ay maso sare si kuka si jo bato de fe ay kuka bo wole ken groupe ya bro telegram ka adina ma ne kuma telefona groupe ya bro telegram ka ne tere an ka marton tay kamay ala fere ne da bura groupe ka parce que kuma yi bolaka yi kuma yi fulaka ala kana ke fiya kuma la lesin yendo sara ba ko kal yadi be wa ba ko ni ka kuma la men balaw kan yi fulai wallahi idu shi baka assalamu alaikum mbalo ke yi famu yi ka kuma kan wala le do awo bo yanno am mi famu yala o bi ka dine kele o bi ka islamaya kele de kuma so muhammadu ga ci de ma o bi ngalon cha ma ti ka noro muhammad la tariku sirafe ala rere am mi njate ala rere o woneni wala ne bode kalama kamete ko kula wala no sabatle wan man no sabatle nte se ganjabe wala inshallah wala ibaye kafo fasuni bulona kono wala masalami do ala gwenye kuti voilà donc ibaye kafo ni gwenye mone dimi no ker ala tamashin dro obi ala ka faiblesse fo sabu dimi e dese tamashin di woka mone ni kodo kerila i maseka keli bali wa ke la fane maseka mone boy bi mone
voilà donc monnaie faiblesse de sabu ni sebe eye o dimiti do ela kuma te ka monnaie n'a fɔ doni be kun e be ka taga na fiɲɛ bagati fiɲɛ be gini doni yɛlɛma ka taa fɛ fiɲɛ be gini doni digi ka taa fɛ i bi monnaie fiɲɛ ma o ba ni fiɲɛ contrôle be bolo dɔrɔn e bi se ka fiɲɛ bali ka ci de kuma tɛ ko fiɲɛ ka e ni ka doni munumunu e bi monnaie fiɲɛ ma walima e ka dumuni duman sigilen k'i bɛna dun fiɲɛ kana dɔrɔn k'a talonka bi voilà donc ni fiɲɛ contrôle b'e bolo fiɲɛ yɛrɛ tɛ se k'e ka dumuni bɔn yɛrɛ donc o dimi o monnaie o funu ala goɲɛ olu si tɛ se ka kɛ ala tamasiyɛn sabu o ye faiblesse de se tɛ mɔgɔ ye sabu mɔgɔ de b'o kɛ diinɛ b'a ye k'a fɔ mɔgɔ de bi ala goɲɛ ko kɛ ala dimina ko kɛ anw bolo se tɛ mɔgɔ ye ka se ka ala goɲɛ ko kɛ abada i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni ko bɛnbali de don i b'a kɛ mɔgɔ de la i b'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn de la soit i b'a k'i yɛrɛ de la soit i b'a kɛ sunkun kɔnɔfɛn dɔ la soit i b'a kɛ jaba kɔnɔfɛn dɔ la a kɛra wara ye o a kɛra kɔnɔ ye o a kɛra yiri ye o a kɛra ji ye o a kɛra bɔgɔ ye o i b'a kɛ mɔgɔ la soit i b'a kɛ olu la ni i dun y'a kɛ olu dɔ la fana kelen na kɔrɔ k'i y'a k'i yɛrɛ de la sabu i b'a ye k'a fɔ ni jiriw banna o bi segin e yɛrɛ de ma sabu mɔgɔya de mɔgɔ bɛ yiri la. Imam Maliki ayiwa ani majusiw ni kafiruw bɛ ɲɔgɔn kan groupe in kɔnɔ yan dɛ voilà kamɛtiw ye kafiruw de ye voilà u ti ala ko la u ti Muhamadu ka ko la alayhi salatu wa salam ni groupe in kɔni ni silamɛ groupe don a bɛ kamɛti ninnu a b'olu jigin ka bɔ a sanfɛ silamɛw tɛ dɛ wa u bɛ silamɛya kɛlɛ ala dogolen tɛ voilà cɛ min bɛ Mali la ko Malika u b'o de nɔfɛ donc a ko dogolen tɛ i bɛ nin gɛn ka sɔrɔ ka yɔrɔ dɔ ye sokɔnɔ bolo fɛ quoi mais n'i b'a kɛ i b'a contre quoi ja ani majusiw ni kafiruw bɛ ɲɔgɔn kan yan a ti fɛɛrɛ tigɛ o ko la. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ninnu ma kan ka to hiwari ma to kan quoi parce que n'o tola olu bɛ nana ka na o ka kuma ni publicité kɛ o bɛ nana ka na o ka tagabolo publicité kɛ bon n'o sera groupe dɔ kan min mɔgɔ ka ca n'o ye vocal dama dama ci i bɛna ye mɔgɔ bɛna bɔ o ka kuma kalama donc o ka système dɔ de ka se ka o ka publicité kɛ. I b'a ye ni jiw bɛɛ jara ala tɛ ji min dɛ ala mago tɛ ji la an b'o kɛ anw yɛrɛ de la o sabu an de mago bɛ jɔ ji la i b'a ye ni tu banna sabu an yɛrɛ bɛɛ dɔnni bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko san bɛna yiriw de bi san bɛna yiri de kama wala sabu yiriw de bi san nati donc o la i b'a ye k'a fɔ ni yiriw banna san tɛna bilen donc ni san mana ala tɛ sɛnɛ kɛ ala tɛ ji min donc o bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ anw de kan wa ni tu banna sogow bɛ ban sogow bɛ taa i b'a ye k'a fɔ n'olu banna o bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ mɔgɔya de kan sabu mɔgɔ de mago bɛ ɲɛ yiri la mɔgɔ de mago bɛ ɲɛ fiɲɛ na mɔgɔ de mago bɛ ɲɛ ji la n'o tɛ ala mago foyi tɛ se ninnu ma wa ala mago tɛ ɲɛ ninnu na donc fɛn o fɛn ni anw b'a kɛ mɔgɔya kɔnɔ an b'a kɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn de la soit an b'a kɛ ɲɛnama kɔnɔ fɛn dɔ la fɛn min kɔfili bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ ma sababu jugu ye donc o la an bolo fɛn o fɛn bɛ kɛ mɔgɔya kɔnɔ a tɛ kɛ ala la e tɛ se ka kɛ ala la i ka tɔɔrɔ tɛ se ala ma i tɛ se ka fɛn kɛ ala la wa se yɛrɛ t'i ye ka se ka ala sɔsɔ donc i bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲɛnama kɔnɔ dantɛmɛwale dɔ la anw ka miiri na i b'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn de la. karamɔgɔ i folen don ne to hakili la an bɛ ɲininkali ani ɲininkali jaabi de la nka siga foyi t'a ma a bɛ komi i bɛ ka taa ni walanda ye yɔrɔ wɛrɛ ni i ye o dɔn kamitiw la walima n'i ye o mɛn o cogoya la ko kamitiw b'o cogoya la e yɛrɛ ye kamiti dɔ sɔrɔ i ɲɛkɔrɔ yan déjà i ye santi sɔrɔ ka kamiti dɔ sɔrɔ i ɲɛkɔrɔ yan déjà i tun bɛ tila o ɲininkali la fɔlɔ ko mɛn dan ye mɛn tigila ye n'o kɛra i bɛ sɔrɔ k'an juger nka n'i kɔnna ka kuma nin cogoya la a bɛ sɔn ka kɛ fili ye dɛ i filɛ ka kuma dɔ fana fɔ ko malika nin ye kabako ye dɛ kamiti ani malika olu ye kelen i fɔlen don. Assalamu alaikum. No, elakman amina ngini idara fa insha Allah ta'ala ila bukalni amina la wa idara man ya law talaka diyama ni idara ka decision men ta jama'a na wa assalamu alaikum. Karamɔgɔ i fɔlen don ne hakili la ɲɛfɔli de don ɲɛfɔli bɛ ka kɛ hakilitigiw de ɲɛna marifa tɛ kɛnɛ kɔnɔ yan muru tɛ kɛnɛ kɔnɔ yan kuma de bɛ ka fɔ hakilitigiw de bɛ yan u b'u hakili boli a kan karamɔgɔ an ka sabali an bɛ tun ɲini de la
an bɛ yɛrɛ ɲini de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafindenw kɔni an bɛ yɛrɛ ɲini de la wa an bɛ tunga ɲini de la wa an bɛ k'an ka fɛrɛkɛ de ɲini an ka kɔrɔtɔ fɛrɛkɛ golofina ka dɔgɔtɔya golofina ka kɔrɔtɔ o turu mana kɛ fɛn o fɛn an bɛ o de kɛlɛ an ti maa kɛlɛ la dɛ an ti maa kɛlɛ la a kɔni ka d'an ye an kun ye baro daminɛ bonya kɔnɔ cogoya min na an ka baro kɛ bonya kɔnɔ cogoya la siga foyi ti a ma an bɛ ɲɔgɔn ye maa si tɛ se ka hakilina bɔ ka don maa wɛrɛ hakili kɔnɔ cogoya dɔ la ayi an bɛ kuma bɔ ka bi de ka kuma dɔ fara an ni ɲɔgɔn cɛ i fɔlen don. Naam, ewa Malik. Walaikum salam wa rahmatullah. Ici tu veux, yalo nere, ni chanfolo le be ka ni toko ni yere me quoi. Voilà. C'est tellement que à Barlana, on te sait di funye ni do tingo la inshallah. Be fam alu ya karango da alu yere be mo to lo amena inshallah. Inche ala ibraji. Mais on na fam. O solo se role la nala sona on na ku chama fam ya. Kamo i ka hakɛ to karamɔgɔ Imam Maliki ɲininkaliw de bɛ yen n hakili an bɛ kodɔn kɛnɛ de kan e yɛrɛ fana bolo n'a y'a sɔrɔ i ye fɛn o fɛn de mɛn kamitiw kan walima n'a y'a sɔrɔ i ye kamitiw ka fɛn o fɛn de kɛ o kamiti de filɛ i ɲɛkɔrɔ yan bi u ɲininka u bɛna a ɲɛf'i ye ne bolo an ka baara kɛ ni lɔnni ye o de ka fisa Naam, an balimakɛ i ni ce i ka jaabiw la nka ne bɛ fɛ ka min fɔ ne bɛ fɛ ka min yɛrɛ faamuya parce que kuranna nin filɛ nin ye kuranna nin mana mɔgɔ kelen kama wala k'a fɔ ko a nana ninnu kelen pe de kama kuranna minnu fanu ɲɛnɛ non kuranna nana bɛɛ wala toute l'humanité c'est à dire bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'a bɛ dugukolo kan i bɛ farafin min fɔla o n'o ye golofin o golowulen o golojeunes o kuranna nana ça concerne à tous ceux-là tout le monde. Voilà, mɔgɔ n'a bɛ vi dugu hali jinɛw kuranna nana jinɛw ma bon ni alu bɛ na fɔ ko kuranna nana minnu kan ko olu le ko mais ko farafin t'a la ko a bɛnbaw t'a la ne m'o olu le faamu n tɛ se la ka yɔrɔ ne faamu quoi voilà n bɛ fɛ i ye na ni kumakan min yɛrɛ bɛ ne la convaincu k'a lɔn tiɲɛ yɛrɛ le an bɛnbaw niyɔrɔ tɛ kuranna ko la quoi sinon i bɛ min fɔ la nin ale ni kuranna bɛ min fɔ la nin a cɛ bɛ komi jɛgɛjalan ni baji voilà. An karamɔgɔ. Mais ne bɛna ɲininkali min kɛ a tɛ se ka jaabi o parce ne ni ala dɔ ye mali la ye n bɛna ɲinatɔ la dɔ mali la ma tɔ la n komi n tɛ burusu ka tɛmɛ ko ala ma kuma n ko mɛn lamɔdu la ko ala ma kuma ko kuranna ko ala kuma kan tɛ i bɛna jaabi jumɛn de d'u ma o fɛ ko ala ma kuma kuranna ala kuma kan tɛ n ka mɛn lamɔdu la ala gurupu ka telegram kan ye ala philosophie gurupu kan ye n ka mɛn ye. Karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ i ye min fɔ tan ko kuranɛ nana bɛɛ lajɛlen kama jinɛ ni mɔgɔ wa siga foyi t'a ma n'i ye kuranɛ dayɛlɛ i bɛ nin kumakan in de sɔrɔ a kɔnɔ ye nka ni e ɲininkara dalilu la i tɛ se ka dalilu wɛrɛ foyi bɔ foniya b'o kuranɛ kelen in kɔnɔ ye yɔrɔ dɛ ni e ɲininkara sisan ko kuranɛ nana jinɛ ni mɔgɔ kama e b'o dalilu ta kuranɛ in de kɔnɔ ye sinon i tɛn'o dalilu bɔ yɔrɔ wɛrɛ si ni kuranɛ kɔnɔna tɛ y'a ye sa kuranɛ dun si san 1400 dɔrɔn de ɲinan ye kuranɛ ye san 1400 dɔɔnin ni e ɲininkara o la e b'o bɔ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ o ye ala kumakan ye ni e ɲininkara o seereya la sisan ko e y'o seere ye wa yɔrɔ i tɛ se ka k'o seere ye dɛ an tun ka to ɲininkali jaabi kɔnɔ o de ka fisa ni e ɲininkara ko Mamadu ko o ye damaga y'o ci ko ala y'o ci e y'o seere ye wa e tɛ se ka fɔ k'o ye seere ye e bɛna fɔ dɔrɔn ko Mamadu kɔta kuranɛ dun fana ye ko Mamadu kɔta de ye ko ala kɔta karamɔgɔ an ka baro minɛn kɔnɔ an ka taa ni a ye i fɔlen don kosɛbɛ. Bon ne fa an tɛ taa yɔrɔ jan kuranɛ min filɛ anw bolo i da b'a la ko ala kumakan don wa kuranɛ min filɛ an bolo n'anw bɛ ka baara kɛ n'a ye ne yɛrɛ bɔra ka kalan sa hala ma mɛn o ye ɲininkali kelen ye Muhamadu alayhi salatu wa salam i dalen b'a la ko ciden don wa ciden laban don wa i dan bɛ silamɛya diinɛ la wa i b'i o ɲɛfɔ an ye o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan e yɛrɛ ye silamɛ fɔlɔ wa i b'i birika wuli seli in kɛ wa voilà ni b'i birika wuli seli kɛ i b'o jaabi di. Karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ i ka ɲininkali ɲɛna anw farafinw ka yecogo la ala ma kuma ala ma mɔgɔ ci o ye anw ka yecogo ye nka an ma bɔ yan tile kelen si ka taa bi mɔgɔ dɔ kan i ka yɔrɔ la i komi diinɛmɔgɔ ninnu nana bi an kan cogoya min na an ka continent kɔnɔ yan an ka golofina yan ko fo an ka kɛ olu ta cogoya la n'a y'a sɔrɔ olu de ko ala kumana u fɛ ko ciden bɔra olu la e kɔni b'a dɔn u jɔ dɔn n'u y'u ka ko labɛn o cogoya la
an b'a fɔ ko basi tɛ mais anw de ko k'o tɛ tiɲɛ ye anw ka somɔgɔya la an ka civilisation kɔnɔna na ala tɛ kuma ala tɛ mɔgɔ tɔw ma ayi anw tɛ a ye o cogoya la i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ nka min ko ala kumana olu fɛ ko ala ye olu ci anw tile kelen ma bɔ yan ka taa bi maa si kan nka min yɛrɛ ko ala kumana olu fɛ dɛ ko ala ye olu ci dɛ olu de bɔra u ka yɔrɔ la ka na bi anw kan yan karamɔgɔ i fɔlen don karamɔgɔ o bɛɛ to yen i tun bɛ telegram min kan i tun bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ yɔrɔ o to yen i ni kɛmɛtiw de bɛ yan mɔgɔ min bɛ ka kun fɛ kɛmɛtiw de don ni ɲininkali min bɛ yen a kan na dɔrɔn an bɛ groupe de kan mɔgɔ 200 ko de b'a kan mɔgɔ bɛ kan na mɛ ni ɲininkali min bɛ yen i b'a kan na n'an tɛ min dɔn an b'a fɛ a karamɔgɔ an tɛ nin dɔn a banna o to yen i tun bɛ yɔrɔ min na o to yen an bɛɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la groupe in kan bɛɛ tun bɛ yɔrɔ dɔ la bɛɛ ye yɔrɔ dɔ kɛ wa bɛɛ bɛ groupe caman kan i fɔlen don bon patron il faut lino il y a ɲininkali ni jaabilu la inchallah mais me na min fɔ ɲɛna ni ilante kurana la ne b'a ye komi débat tɛ se ka taa ɲɛfɛ baro an bɛ fɛ ka baro min kɛ a tɛna se ka taa ɲɛfɛ voilà faut parce que f'u ye baro kɛ ni mɔgɔ dɔ le mɔgɔ min n'a lan de kurana na voilà parce que ni ne nana fule ɲɛna sisan k'e na ni kumakan dɔ ye ou bien livre dɔ ye comme kurana bɛ cogoya min na min bɛna ele a kuma ninnu sabati ni ne ko n ye nan'o ye sisan a bɛna gbɛlɛya voilà i bɛna na ni kuma dɔ le ye kuma min ni tagafan tɛna sɔrɔ a la nka an bɛna kuma sɔnsoro yɔrɔ nin na yan ni kurana tile bolo da la voilà hali u tɛ baara kɛ ni kurana kumakanw ye ele ni a baro tɛna se ka taa ɲɛfɛ ne bɛna bɔ baro la yɔrɔ nin na assalamu alaikum warahmatullah i ni ce ala ye baraji wa kuma ne sika kuma ne sama parce que kuma do ko ni la kuma ko na lete sawa wadi ikana fa ko an fara film e bo ke bra kuma ke jamaya di ili le grabu kula para film ni yaro mo fulina yale ro ko rasiru de ke alete sawa wadi ala ta kuma sika ala kare mari da tin kai lafi du ko kai enti ma ko talla masare dal ma tay ko no bana te fe kala kai lafi le man tin men ka broke aka dun sande munaro ate kumala aka danin ke diwro ambe kramo no ni siga kuma ni sama kalau ni siga sama ni le ko kala makuma ala makuma kala kun mande kai siku fanena dalu mande balaka mo identi ni kai la filienti sike na fra ala makuma sika la reti euro titar maria loro armadin beki ra dan euro inni sika le kuma sama ngwa ambe karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ i tun b'o ɲininkali kɛ ne de la n'a sɔrɔ livre bɛ ne bolo min ni kuranɛ ye kelen walima ni min ni kuranɛ tɛ n'a sɔrɔ livre de bɛ ne fana bolo walima livre tɛ ne bolo nka ni i yɛrɛ ye kiiri tigɛ yɛrɛ ma o tɛ ɲininkali ye dɛ karamɔgɔ i fɔlen don i tun bɛ ne ɲininka n'i ye min kɛ k'i jaabi o to ye sa wa ne yɛrɛ fana bɔra ka livre de kalan sisan ne yɛrɛ fana bɔra ka n ka livre de kalan sisan wa n b'a f'i ɲɛna ko livre b'an bolo o ka kɔrɔ ni tawurata ye a b'a fɔ o ma ko tawurata ni o ye évangile bible ye min dira Moïse ma aw b'a fɔ cogoya min na o livre b'an bolo a ka kɔrɔ ni o ye san 3,000 ani dɔɔni o bɛ an bolo yan ni damaga diyara an b'o kalan don o don o b'an bolo wa kuma bɛɛ b'o kɔnɔ k'a ban pewu an bɛnbaw de y'o sɛbɛn nka olu ma fɔ ko damaga de y'a f'u ye dɛ olu yɛrɛ de ye u sigi k'u miiri k'u yɛrɛ lajɛ ka diɲɛ lajɛ ka nature lajɛ ka fɛn bɛɛ lajɛ ka sɔrɔ ka o sɛbɛn nka olu ma fɔ ko damaga kumakan dɔ de i fɔlen don karamɔgɔ o fana ye ɲininkali dɔ ye ne y'a f'i ɲɛna ko an ye farafindenw de ye ko an bɛ ala mariko ni aw k'a ma ko ala an bɛ ala ko ye cogoya min na an tɛ ala ko ye ko ala bɛ kuma mɔgɔ dɔ fɛ ko ala kumakan ko o bɛ sɛbɛn livre dɔ kɔnɔ walima ko ala bɛ mɔgɔ dɔ ci mɔgɔ dɔ ma an tɛ ala ko ye o cogoya la an bɛnbaw ma ala ko ye o cogoya la mariko ye o cogoya la wa an fana ta ye o cogoya la ne y'o jaabi depuis sanfɛ o karamɔgɔ ne y'o jaabi depuis sanfɛ ni ɲininkali wɛrɛ min b'i bolo sa i b'o de kɛ i fɔlen don. i tulo b'a la ko ala ma kuma ala ma mɔgɔ ci donc ciden ka ciden o ma sɔn o ma kuranɛ yɛrɛ ala kuma kan o sɔnnen t'o ma fɔlɔ bon nin tɛ kafiri ye nin ye jumɛn ye imam malik a bɛ nin don silamɛya la fɔlɔ sinon nin ma don fɔlɔ dɛ n tɛ silamɛ dɛ wa nin tɛ birika wuli seli kɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲininka yalima k'a bɛ birika wuli kɛ wa ɲininka d'accord comme aw bɛ ala ko ye cogo min aw t'a ye ten kuranɛ fana tɛ ala kumakan ye f'i la ciden fana ala ma mɔgɔ ci sahaba yalima birika wuli seli min na anw b'a kɛ yalima i b'ale kɛ wa voilà birika wuli seli nin yalima i b'ale kɛ wa karamɔgɔ o fana ye ɲininkali dɔ ye ne y'a f'i ɲɛna ko an ye farafindenw de ye ko an bɛ
ala mariko ni aw kama ko ala ambe ala ko ye cogamina o anti ala ko ye ko ala be kuma mogodo fe o ko ala kuma kan ko obe sebe livre do kono walma ko ala be mogodo ci mogodo mo anti ala ko ye o cogala o ambe mbaw ma ala ko ye o cogala mariko ye o cogala wa an fana tay o cogala ni o jabi debi sanfe o karamo ni o jabi debi sanfe o ni ngali wore mi wulo say bodeke il faut le no in itlo bala ko ala mapma ala ma mogoci donc ci de ga ci de o man so ma corona era ala pma kan wusoro ndo ma fala bon indi kafire ne jme imam malik aben ndo islam ala folo no ni ma do folo de d'accord comme aw me ala ko ye tugo mi aw ta yete corona fana ti ala pma kan fila ci de fana ala ma mogoci saba o yelma brigawli selmi na on ba ke yelma e ba le kewa voilà brigawli selni yelma e ba le kewa il faut le kosobe karamo oh il faut ka mi fota o yire ko brigawli selni o sika fota ma yero ko islam ko asili choy oh islamé ero yi krako de sisa walma o yi ala yinci ko de sisa o hal maro na so ba ko amadamine kira mamadou yirela oh bawa ba fugo islamé ko kira do fana temena ko islamé ye aba fo chuamina o wasika fo itama anti ko wi o chugala o luka mari ko matra chugo o ba o seli yiwa so o luka mari ko matra chugo do o wasika fo itama o minen ko nana e anti sika ye ko nana o ni ko ni yanyi ngam fana ka mari ko matra chugo la o mesu ko de nyefina o an fana ka mari ko matra chugo be o nga o islamé be mari matra chuamina o anni ulu tatikle o anti tatika compare ulu fana tama o ba o mirindi be la jele ni aka ko chugado o wa anti bi moka o wa anta inti jagway il faut le kosobe aywa kasega do kena kono o kan karamogo kani men kan ka bulu korota o sika futa la bae ka fo solomi do kono o mogo munu nana afo ko ala kumana ulu fe o ko ulu e krade ko ala ulu chi o bashitala oye u ka mirne oye u ka famille oho onga ambuluni ya anwininga amirna na ko nga amafuko he o puma ni tien kaja iko jegajala ni baji o ala ka bon o ko o ka chila chetola ko fo ka teme mo do de fe o ko fo ka to fo mo toy o ala mo go majo o ola voilà donc on ni ala ba fe mo ka min ke sika fo tola mo duskun contrôle be ala le bolo o kun fa kun obeke o ni sukura beba isukura o ni dugu jera beba e dugu jera woni kongo ya emina o meleke do ti jigi kano fo kire o ka ke wahayu ka fo ko kongo bila ko dumunike ayi ebodo natiri yera kono ni nene ya emina sikatala wahayu ti jigi ka fuko ko nene dibi ela donc sunkun chugala natiri chugala era dibi sika don ka fo nene bila ola kanga munike sisa ka kamene kija swaka do bongo no swaka nene mina fini yini swaka fini do glami mi se ka nene mina era de bisigo don I hakilila mama ke donc e fana kameti ga fara chedo nga Allahu akbar aka wele dai e fi ana mo so ni groupe yin kan madala de aka wele dai atinya so ya kamo wele ata kafiri ama atina mo so ya on yere bi mo no fe ku do islam ya lawo ago ko ala te ko ala ma mo ci ala ma sebebe jigi ama kuma mo fe Allahu akbar aka ntabulu ya ti mo soro jiye ko no ni groupe yin kan ya aish oko oni funten de be kan yini ga do funten de be ngana daso ko nga bokene ka bi wahe uti jigi mo shika ola ka fini fege ma yini fana ka sangani funten wakati wahe uti jigi mo shika ko fo ka fo ko ala de kumana mo fe sika fuita la fenbe mo ya kono sare ala nyema taka tugala mo re de sigira ki miri ka sunkun laje kanin bela jene sifoya ayrama hukum konana ibaye ka fo ni jimino ko emina wahayu tijigi wahayu manaka na sebe korane kono walma tawreta kono walma ka fo ko ni mino ya au mina ko ayomi voilà donc iba donc ka fo ko alaya eglatende ni mino ko emina dro sikatala ere de bisinga don ka fo ko ji odibi ka mino ko bashi ede bisinga ji ni sisa ka imi ola okofe ede baye ka foni kongo ya emina wahayu ti jigi ka krama jigi ka foko ni kongo ya umina ita dumunike walma kreatina fe ka emi sikile fe kongo de bela de ni kongo be emina
sinfon i fari sinfon de b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko ko kɔngɔ b'i la o de la i b'a ɲini sa kɔngɔ in bɛ se ka basi cogo di e de bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dumuni ɲini sa ka dumuni dun. D'accord a bɛ seli cogo di a b'a ka seli cogoya fɔ an ye a bɛ Ala wele cogo di ka seli a kan a b'o kɛ cogo di voilà comme a kɔni faamuyara an tɛ taabolo kelen kɔni na o faamuyara aw bɛ seli cogo di an b'a fɛ k'o ɲɛdɔn sisan inchallah. N'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka na ni an ka vocal kelen ye n'a y'a sɔrɔ an ko Ala tɛ yen voilà n'a y'a sɔrɔ vocal kelen b'i bolo anw ma na yan ko kana wele da la koyi n b'o f'i ye ko diya i ma aw ka mufti wa n tɛ dɔn o de taara anw nɔfɛ voilà ko n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka na an fɛla fɔ yan n b'o fɔ bɛɛ ko diya bɛɛ ma anw mana wele da la wa an mana an yɛrɛ ma anw welela de ko an ka na an fɛla fɔ wa siga t'a la anw na kun tɛ ko an bɛ min fɔ k'e ka sɔn a ma voilà ko f'i ye ko diya i ma. patron somo ala dama ko ala kɛnɛ o de nge kili vocal na sa i ko mɔgɔ minnu nana fɔ ko ala kumanu fɛ ala k'olu ci ko y'olu ya miiriya o tɛ olu ya miiriya ye dɛ ni k'a fɔ ko miiriya silamɛya diinɛ nin filɛ miiriya ko tɛ silamɛya diinɛ nin na dɛ silamɛya diinɛ a tani no a da la le voilà ko tɛ ko kun fɛ a kɔnɔ komi alu bɛ taa ko miiri cogoya min na ka taa nature filɛ ka ko dɔ calculer silamɛya diinɛ to yen silamɛya diinɛ bɛ ta fɛn dɔw le kɔnɔ fɛn dɔw le composé no fɛn dɔw le bila no kan na a bɛ ta olu le kɔnɔ kan na est-ce o b'alu fɛ wa o t'alu bolo n'an k'alu ɲininka sa ale bɛ taa miiri le ka taa sigi ka fɛn dɔ filɛ ka miiri a ma ko o ɲɔgɔn bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ mais a n'alu ta kɛcogoya ne tɛ kelen ye ala a n'a ta tɛ kelen ye. Ne k'i ma ko n ko an ka kitabu ye a ka kɔrɔ ni Musa ta ye san 3,000 ani kɔ an ta in ka kɔrɔ ni Musa ta ye Tora o de jigira Musa kan o ka kɔrɔ ni Musa ta ye san 3,000 ani kɔ chrétien b'a fɔ bɛɛ de ma ko Bible koyi hali Musa ta yɛrɛ bɛ wele ko Bible de mais Tora o de ye Musa ta ye an ta ka kɔrɔ ni o ye san 3,000 ani kɔ i y'a faamu sisan olu de nana anw ta sɔrɔ ninnu ka kitabu de nana an ka kitabu sɔrɔ. Nka mɔgɔ dɔ de ka n'i sigi sa k'a fɔ ko nin ye ale ka diinɛ de ye ko ni mɔgɔ min ma sɔn o ma ko kafiri ko Ala de ko ten i b'a ye k'a fɔ ko de ni tɔɲa yɔrɔ ka jan siga t'a la an b'a yira mɔgɔ de la k'a fɔ o de tɛ tɔɲa ye sabu n'i y'a diinɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ko ale ma mɔgɔ ni jinɛ da foyi kama ko fo ka bato yala ni Ala ye mɔgɔ ni jinɛ da ale batoli kama o mɔgɔ n'o jinɛ b'o se bɔ min ka ban ka Ala ka yamaruya kan bato yala o dalu n'o dɔnko n'o se mɔgɔ ni jinɛ y'o bɔ min ka se ka Ala ka dan sago Ala dun ko a ye mɔgɔ ni jinɛ da a batoli de kama Ala ye da e bɛ ji min n'i ma ji min i bɛ sa o Ala ye da e bɛ kɔngɔ ni dumuni n'i ma dumuni kɛ i bɛ sa o donc n'a y'a sɔrɔ Ala tun ye e da ko e b'a bato de siga t'a la e tun tɛ se ka ban o ma o ye mɔgɔ dɔ de ka wuya labɛn dɛ siga t'a la an b'a yɛrɛ k'a fɔ Ala ko de tɛ sɛbɛn fɛn dɔ le b'a yira k'a fɔ ko alu ta ka kɔrɔ ni la Tora ye san 3,000 ni kɔ sɛbɛn fɛn jumɛn de b'o yira an na voilà a bɛ se k'o fɔ an ɲɛna wa sɛbɛn fɛn min k'o yira an na a bɛ se k'o yira an na wa. Bon Ala ko an dara ale batoli kama e filɛ ka nin aya min kalan e sɔnnen don kitabu yɛrɛ ma nin kuma in yɛrɛ ma k'a fɔ ko an dalen don Ala batoli kama i sɔnnen don ma wa voilà n'i sɔnna ma mun de la e sɔnna ma k'a fɔ ko Ala ko k'an dakun ale batoli ye e sɔnna ma mun de la. Assalamu alaikum Abdallah mra vocal de l'homme prévu la jabiba awo baasi t'a la k'aw fɛla fɔ baasi t'a la k'aw fɛla fɔ baasi t'o la n ye ɲininkali dɔ k'i la duguma i b'ale jaabi inshallah. Karamɔgɔ i fɔra ne kosɛbɛ n'o ma fili Kɔnɛ o bɛ Kɔnatɛ a kɛlen ka fɔ Ala ma ko Ala e kɔni b'a dɔn mɔgɔw de b'o da la n'i bɛ tɔgɔ la dugumakolo in sanfɛ mɔgɔ de ye tɔgɔ da fɛn bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mana miiri mɔgɔ miiri mana se fɛn o fɛn ma mɔgɔ yɛrɛ de bɛ tɔgɔ dɔ ɲini ka da la tɔgɔ ye sinkɔn de ye e bɛ tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ da fɛn na mɔgɔ de ye damagama ɲini a hakili sera damagama ma a y'a da la ko Mari wala Mangale wala Amon wala Ama wala Kilekile an ka kanw na ka taa an bɛnbaw m'a fɔ ko Ala de k'u ma ko ne tɔgɔ Ala de an bɛnbaw m'a fɔ ko Ala de k'u ma ko ne tɔgɔ ko Mari de ayi
an bɛnbaw de ye mari ɲini sunkun kɔnɔ k'a dɔn n'o ye nature ye k'a tɔgɔ dɔ da la bawo hakili mana fɛn o fɛn ɲini k'a sɔrɔ k'a lakuru a bɛ tɔgɔ dɔ da la i fɔlen don kan ninnu anw de y'a lada sɛbɛnni ninnu anw de y'a lada anw yɛrɛ mɔgɔw anw de ye tɔgɔ ninnu bɛɛ da fɛnw na i m'a ye diɲɛ kɔnɔ kan ka ca bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ fɛn kelen bɛɛ b'a wele i ka kan na i fɔlen don. Patron, salam alaikum. I nana ni aya min ye n'an b'a f'i ɲɛna n kelen ma aya ani ile bɛ kuma min fɔ la aya tɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà ni sani yɛrɛ se aya ma aya dɔ kɔrɔ nin ye wazakir fa inda zikra tanfal mu'minin ni ko filɛ nin ala cɛla la ko fɔ mais ele ka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jɔn ko filɛ ɲɛnɛ i ko le min fɔ alu lante kuranna kuma kana mais muna i nana ni kuranna kuma kan yɔrɔ nin yan c'est comme alu yɛrɛ bɛ na ni kuma min ye ale ni a bɛ min fɔ la kuma kelen tɛ yɛrɛ quoi wala hali bi a ye jija a ye taa fɛnw ɲɛ kow ɲɛɲini ka na a ye taa jinan a b'a fɔ la ko kimitiyan a ye taa ɲɛɲini bɛrɛbɛrɛ ka na wala défaut ba de b'a la erreur ba de b'a la wo ba de b'a la kɔlɔlɔ ba de b'a kɔfɛ alu yɛrɛ ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ min na ban hali bisa ala ka hakili ɲuman d'an na ma inshallah. Siga t'a la i k'a dɔn k'i bɛ k'i ma fasa fɛn ma ko kuranɛ o ye mɔgɔ dɔ de ka miirina sɛbɛnni ye o ye jumɛn ye فعرفوني قبل تعبدون فإلم تعرفوني فكيف تعبدون أو دي بافوكو ألاكو كويكا علي ينين علي دون فلو يعني كالي باتو هو يكماي أو كماي سيناي جمعي أو كي كنا ala ينين كا ala sobe كا ينين غلو دوبي ألاكو لا كي كانو كي كا ينين غدو ala ere join مفن سبودي دو أو كي كاني حكي للا منو كو يدون هو يكمانا سيناي كنا ala باتو نيما دون أو كي كنا ala كا haya sobe voilà donc iba do ka fo depuis ni yorolo o ye mogo do de ka mirina sebeni voilà kuma munu ni ulu bi ñogon soso ali sini silamaya yere konona tabulu masika ñogon famu halo qur'ane tafsiru la o ko e ala makan o ala mi mi kuma ka yere soso sika fo tale ba do ka fo wiya de dara ala la onote ala ka bo mama wala karamoga ni ke ka jabilla wala ni yalla ni mi ye wele dambaga yere to wala jamban dalu jumal bala mi ba ila ka ko ale le kanda dalu jumal bola dalu to la de patron seni bi ni da do qur'ana kuma na qur'ana kalan ta nya nyini ban ta nya nyini ka qur'ana kalan to alomba wala nya nyini ka qur'ana kalan to alomba la ibe soro kana sila kimena qur'ana kuma fo parce que ni lamte livre nan ite se ko kalan ko kono kuma famuya kibe lawla ta qur'ana kalama ni ka fo a kalan to nyuma lon ka a détail lon sari a commentateur na fon belon mamna ibe soro kana ida don deban na kibe na qur'ana la basi ka aya livre la ta alu livre kuma fala jone ka kuma nya mun fene ka kuma nya falu nyene nalu bulu ken mala ka be qur'ana la basi kama ingi nyini ka kuma dala iman jabe wala iko alu a livre kona la tora nya sam basabani ko ngo sebel fen jumele ko yala ye nanu ye o sebel fen ya mena ye iman na ba mo lele kono na kwa o kuma yere de tetto nyai sab ne bora ko kuma ni galuntiga o ngo awde ka kitabu kono ko ala ko an ni jino dara ale batule di kama o siga fu itala o aw bi kla fotugni ko mo munun bana ala batulima o ala ye mo mun da batuli kama o e bi kla fotugni ko mo mun bana ala ka sira tagamalima on ko lu de fili bantuwe o ni e ya bidon gla 5 litres do o 5 litres jidi bi kala ni ya bidon gla 10 litres do abo jidita ni ya bidon gla 20 litres do abo jidita on ni ala ya mo ni jina da batuli kama yala ala ka kelenga kla ka fo qur'ane kono bile ka fo mo do ko Muhammadu kana ere senge ka haya fo aka ala ka kuma la kali mo do ko ulu duskun fiena de wo ko ali ala re ulu duskun fie ulu tina famu o bebo qur'ane kele ni kono o ibi kla ka yetuguni o ala kele ni fana ko ale ya o mo kele nda batule kama ni ni yera soso taybo ye ni qur'ane tay to yera soso ni livre foila o ko de ala makan ala kabbo oma fika donc ka foko qur'ane nana mogo do de ka mirina la goshi fika donc ka foko qur'ane falene do mogo bemo la goshi la fika donc ka foko qur'ane fale do yahudu la goshi la fika donc ka foko qur'ane fale do jifu la goshi la fika donc ka foko qur'ane fale do somo ni ay wa domo ni ona nyogona mogo do de la goshi la
awo o kuranɛ hayaw ni bɛ fɛ kuranɛ kana lagosi i bɛ t'o kuranɛ hayaw jɔsi ka bɔ kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ i bɛ t'olu i y'a mɛn n ka foli b'i ye. Ba kana ne jaabi n ka fɔ yɛrɛ o d'accord karamɔgɔ kɔnɔ i fɔlen don ka bɛɛ lajɛlen fɔ karamɔgɔ kɔnɔ de an ka baro to a minɛn kɔnɔ an ka taa an ka baro to a minɛn kɔnɔ an ka taa patron an ta dɔn i bɛ yahudiya minnu ni jufu minnu fɔla n'o est-ce que livre dɔ ma jigin olu kan wa est-ce que o livre ninnu lagbasili dɔw tun t'o kɔnɔ wa an ye taa o yɔrɔ la yen an bɛ t'o yɔrɔ tɔgɔba ka filɛ n'o o livre la tora a ye l'évangile la est-ce que lagosili tun t'o livre ninnu kɔnɔ i k'olu minnu tɔgɔ fɔ baro la sisan an ye taa o yɔrɔ la an bɛna filɛ ba ou bien a ye taa o livre dɔw kɔnɔ ka taa fɔ ko o livre ninnu kɔnɔ ko lagbasili tun tɛ yen olu tun tɛ mɔgɔ lagbasi n'a bɛ se ka na n'o dalu fana a bɛ na n'o ye n ka ɲininkali dɔ kɛ o hali ko hali y'a livre a sɛbɛnni b'a bolo k'a kɔnɔ la tora ɲɛ san 300 kɔ n ko sɛbɛnni fɛn min ko o sabati hali bolo n k'a ye na n'o ye ne b'o kɔnɔ na n k'o question bila e to ɲɔgɔn cɛ dɔnni kan n bɛ ɲininkali tɔgɔ kɔnɔ hali bi. donc ala ko minnu dusukun fiyɛna ala m'a fɔ k'ale y'o dusukun fiyɛ dɛ ayi i y'a kalan cogo min na e ye kɔrɔ min faamuya la kɔrɔ t'o ye dɛ voilà ni dusukun fiyɛna tuma min ala bɛ dɔ de fara a kan k'a tɔ fiyɛ sinon ala m'a fɔ k'a ye mɔgɔ si dusukun da fiyɛni kama a ma mɔgɔ si da k'i dusukun fiyɛ voilà i bɛ filibanjiya sira de ta ala b'i to i ka filibanjiya kɔnɔ ye a b'o cogo de la e ma aya de faamu voilà ala ko n'ale mɔgɔ min kana filibagatɔw la n'a ye mɔgɔ min to filibanciya bolo voilà kanabagatɔw tigilamɔgɔ la aya ninnu y'o de ye mais ala tala m'a fɔ k'ale mɔgɔ si lafili ayi n b'i fo o t'a i bɛ kɔrɔ min fɔ a la o t'a kɔrɔ ye. karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ n ko an ka kuma to an ka minɛn kɔnɔ a ye chrétienw to yen a ye juifs to yen aw ni farafinw de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲininkali ɲɛsin anw ma farafinya la olu ye kɔfɛ kumaw ye a b'aw ɲɛsin anw ma an bɛ min don an ka tagasira kan an b'o fɔ aw ɲɛna i fɔlen don voilà. e ko a kilikɛra min ka nimero kan k'a kana ne jaabi k'a kana ne jaabi mun na. siga t'a la ni olu livre tɔ ka lagosili kɛ ni kuranɛ fana nana lagosili kɛ ni kuranɛ lagosira siga t'a la i kan ka dɔnni fɔlɔ k'a fɔ ko kuranɛ de fɔlɔ lagosili kɛ ni o la ni e bɛ fɛ a ka dabila sisan lagosili haya minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'olu bɛ tilen ka kala jumaw ni kutubaw ni wajulikɛnɛw kan a ka kɛ ni mɔgɔw ka miirina ni mɔgɔw ka diɲɛ cogo ye ka mɔgɔw don kafiriya ka kɛ n'u ka ɲɛnama kɛcogoya ye i b'a essayer de ka o bɔ kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ o la ni mɔgɔ min ye kuranɛ lagosi i bɛ sɔrɔ ka fɔ o tigi ye k'o ka n'i ta lagosi. e tɛ silamɛ ye wa ne ye silamɛ de kan k'o dɔn voilà tawureta de kɔnna bibulu ɲɛ bibulu nana da o kan kana kuranɛ da o kan kuranɛ de y'aw ka jiginfɛnw na kɔsa ye n t'a dɔn ni ahmadiyya mɔgɔw ta ye ayiwa ayi karamɔgɔ ne kan tɛ e ma o voilà n kan tɛ e ma. n y'a faamuya mais aw bɛ dɔgɔyali la mais aw t'a kalama k'a bɛ ka dɔgɔyali kɛ voilà aw bɛ ka ala nɛni kelen wa a bɛ ciden nɛni wa aw yɛrɛ bolo o tɛ nɛni ye dɛ mais ni mɔgɔ min aw yɛrɛ buruja aw b'o da nungolo kan o fana tɛ tilennenya ye dɛ. voilà komi ele ko sisan ko kuranɛ le nana lagbasili kɛ ka jotigiw lagbasi ka juifs lagbasi ka nanzaraw lagbasi k'an bɛnbaw ya taga sira kɔrɔw lagbasi ka fɛn bɛɛ lagbasi yala l'évangile ni la Torah min kɔnɔ kuranɛ ɲɛ est ce que lagbasilikan ma na olu kɔnɔ wa est ce que lagbasilikan a ma na o kɔnɔ wa ne ka ɲininkali ti ŋɔ i la o i ma ɲininkali in jaabi ban est ce que olu minnu kɔnɔ kuranɛ ɲɛ lagbasikan ma na o kɔnɔ wa. i b'a ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la o ye yɛrɛ sɔsɔ dan de ye o ni ne y'aw dan batoli kama u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ i ko jɛgɛjalan ni baji sabu i b'a ye n'a y'a sɔrɔ a tun y'a mɔgɔw da batoli kama dɔrɔn mɔgɔ tun tɛ se ka fili ayi o se t'i ye a bɛ effort min fourni ka mɔgɔw tɔ fili ka taa ni o ya filibantanya sira ta a bɛ effort min fourni ka mɔgɔw jeni jahanama kɔnɔ ka taga n'a tun y'o effort fourni mɔgɔw la kandanen na mɔgɔ si tɛ se ka ban ka kanda fo n'a y'a sɔrɔ ala yɛrɛ m'a ɲini k'i kanda
ni ala ma ɲini ka mɔgɔ min kanda ala kana to tulu daw tigi kun i b'a ye k'a fɔ ninnu ti ala kumakanw ye ala ka bon ka mɔgɔ dɔ fili ka mɔgɔ dɔ kɛ tan nin ye mɔgɔ dɔ de sigilen ka nbirina sɛbɛ ka se ka mɔgɔw mara ka diɲɛ cogo fɛ n y'i ɲininka n ko dalu foyi t'i bolo k'a fɔ ko an bɛ ka ala nɛnɛ siga t'a la mɔgɔ minnu nana a sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko olu ka sɛbɛnni ye ala kumakan ye an bɛ ka olu de kalontigiya sabu ciden ninnu de ye u ka alaw ye u yɛrɛ de y'u ka wahayu ye u yɛrɛ de y'u ka mɛlɛkɛw ye i n'a fɔ muhamadu yɛrɛ misalala ale ka wahayu tun ye waraka bunu nɔfali ni bayira de voilà bayira kini bayira n'o ye yahudiya karamɔgɔ ye n'o tun ye waraka bunu nɔfali jɛɲɔgɔn ye hali diinɛ yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ waraka bunu yahudiya karamɔgɔ dɔ ni amina Kadija olu de kɛra ka kira labɛn donc olu de tun ye a ka ala ni a ka kira n'a ka ala n'a ka wahayu ni a ka mɛlɛkɛw ye donc k'a kɛ i n'a fɔ ko anw bɛ ka ala min ya diɲɛ da danbaga parce que bɛɛ n'i ka kan de don arabuw b'a fɔ ko ala anw b'a fɔ ko danbaga k'a fɔ anw bɛ ka diɲɛ danbaga ni mɔgɔya danbaga de dɔgɔya o kɛnɛ o ye k'i tugu ka wuya da i kuma ɲɔgɔn na ye siga t'a la an kan to ma fiyewu n hakilila n y'a kuma in walanwala siɲɛ caman nka n'i y'a laɲini k'i ka kuma ɲɔgɔn ka kuma kɛ kuma jugu ye yaasa ka o kɛ tulu ye sabu dalu t'i bolo o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye kuma kɔnɔ o. ayi ala y'a se mɔgɔw ka ko la koyi aw ka kana ayi aw ka ko bɛ sitanɛ de bolo koyi ala y'a se mɔgɔw ka ko la dɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ ye filibanja sira ta ala b'a se mɔgɔw ka ko la ka kana siratigɛ juru la bilen wa o layidu tɛ ala ni mɔgɔ cɛ koyi. Wala layidu min bɛ a y'o de fɔ ko n'i ye kana sira ta a b'o sira d'i kɔrɔ mais n'i ye filibanjiya sira ta a b'o fana a b'i to yen o de kan o de ye ala ka layidu ye mais ka filibanjiw sama ka bɔ filibanjiya la ala m'o layidu di dɛ ayi a ye layidu min di ko wa ko jahanama bɛ falen o de ye layidu ye ni a fɛn o fɛn y'a sira ta o ye ala kɛlen k'a sen bɔ a ka ko la ala y'o de layidu di a ma layidu di k'a bɛ bɛɛ bɔ filibanjiya sira kan dɛ ayi o layidu tɛ ala ni mɔgɔ cɛ. siga t'a la i b'a ye k'a fɔ ko o ye se dɔ de ye sitanɛ bolo aw yɛrɛ de bɛna ala yɛrɛ dɔgɔya sisan k'a yira k'a fɔ ko se yɛrɛ tɛ ala ye sabu ala y'a mɔgɔw da bɔ toli kama nka sitanɛ bɛ tila ka mɔgɔw don kɔntɔrɔli kan i b'a ye k'a fɔ aw kelen don ka ala yɛrɛ de kɛ janfanti ye hali n'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a mangutuli de don ni tilennenya ye k'a fɔ ala yɛrɛ de ye tilennenya ye nka i b'a ye diinɛ de kelen don ka ala kɛ janfanti ye sabu se min bɛ sitanɛ bolo ka mɔgɔw fili jɔn y'o se di sitanɛ ma a y'o dalu bɔ min sitanɛ ti kɔrɔ a ti bana a ti sa minɔ t'a minɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ tuma bɛɛ o dalu min bɛ sitanɛ bolo jɔn y'o di sitanɛ ma ala o sitanɛ de fana bɛ mɔgɔ se fili ma i b'a ye diinɛ kɔnɔ sunkalo la sitanɛ bɛ fereke nɛgɛjɔlɔkɔ bɛ don a se la nka o bɛɛ la o sunkalo kelen kɔnɔ juguman bɛ kɛ yala jɔn de b'o juguman kɛ sitanɛ bɛ tila ka ala ka contrôle perdu de ka to nɛgɛjɔlɔkɔ bɔ a yɛrɛ la ka mɔgɔw su k'u bila juguman na wa i b'a ye k'a fɔ siga t'a la aw yɛrɛ de kelen don ka ala qualifier ka ala kɛ criminel ye wa ni dɔgɔyaba bɛ ala la dugukolo ko ka bin nin diinɛw don. ciden minnu nana e tɛ se k'olu nkalontigiya o e b'olu nkalontigiya ni dungɔ de o i b'a nkalontigiya ni dalu kelen jumɛn de ye e ka dalu kelen fɔ ne ye k'e bɛ muhamadu nkalontigiya n'o ye na ni kumakan kelen ye kuranɛ kɔnɔ i b'a nkalontigiya min fɛ i ye min fɔ sisan o tɛ dalu ye dɛ. N'i ye filibanjiya sira ta ala b'i to o bolo ye a b'a sen bɔ i ka ko la ala y'o de layidu di n'i ye kana siratigɛ ta a b'i dɛmɛ voilà in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum والذين كفروا فتحسن لهم وعد الله أعمالهم أي بقى بلا ما أي إسأل كلين كان يكتب كلين نقول والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم ولا ni kafir radrega bara becena la du foitini ala che ala wa sembiga kula wala ala sem foita ko kula ko bi sitana re bolo sitana ni dungo abiga balance o flan ni gonchede la ilaha illa wala ilaha illa abi sitana ni won nyonchede ati ala ko ti ala bolo blele ala sembo ala mena sabu diinaw de ala kɛ sitanɛ dilanbaga ye ko ala sitanɛ dilan ka dilan kun kɛ mun ye voilà a dilan kun foyi t'a la ka mɔgɔw fili
ala ka dafen moloma no yi mɔgɔ ye o ma se ka sitanɛ dilan dɔwɛrɛ kama fo ko o bila ko ni mɔgɔw ka gini ɲɔgɔn kɔ yala ala bi sɔn ka fɛn dɔ dilan k'o bila mɔgɔ kan fɛn min se ka bon mɔgɔ ye a ti sa a ti bana a ti kɔrɔ a bɛ se ka bɛɛ fili ɲɔgɔn fɛ o tuma ala ma tiɲɛ fɔ o ye dɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ale ko ale bɛ mɔgɔ fɛ ale bɛ mɔgɔ ka kanda de fɛ ale bɛ fɛ mɔgɔw ka kɛ mɔgɔ kandalen don i b'a dɔn k'a fɔ ko ka tila ka o tuma kelen na ka fɛn dɔ dilan min bɛ kɛ a contour la o y'a dɔn k'a fɔ ko o ye aw de ka kuma ye n bɛ fɛ ka min fɔ aw de y'o da ala la sinon n'o tɛ siga t'a la o tɛ tɔɲa ye voilà. non layidu bi Alahu Taala ni sitanɛ cɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ dɔw lafili ala ko k'ale yɛrɛ ka jɔnjɛyalen wa a tɛ se k'olu lafili o kuma bannen don n terikɛ e ni mɔgɔ min kuma na est-ce que i b'a tigi dɔn fɔlɔ e kana ni kuma ala ye layidu di yɔrɔ min na k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ kan na e kana n'o kumakan ye kuranɛ kɔnɔ ta i bɛna n'o ye n b'i ladɛsɛ i t'o kumakan sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ i t'o sɔrɔ dɛ. I m'a ye sa ni yɛrɛ de bɛ ko in tɔ wuya da kɛnɛ kan ko ala b'a sɛmɛ i ka ko la ka to jɔn bolo sitanɛ mɔgɔ tilara fila ye se sɔrɔla sitanɛ fɛ fo ka kɛ ala ka mɔgɔw ani sitanɛ ka mɔgɔw i m'a ye diinɛ ninnu yɛrɛ de bi ala ka faiblesse yira fo ka taa kɛ diɲɛ kɔnɔ bi sitanɛ de ka jama ka ca sabu n'a ye diɲɛ mɔgɔ ta dɔw b'a fɔ miliyari 7 dɔw b'a fɔ miliyari 8 mais siga tɛ min na silamɛ ye miliyari 1 dɔn de chrétien bɛ taa miliyari 2 dɔn na a bɛ taga ten yala silamɛw bolo silamɛ miliyari 1 a tɔ bɛɛ ye kafiri olu bolo chrétien ye kafiri ala ni sitanɛ jɔn ka jama cayara i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ ma se sitanɛ na fiyewu ala dɛsɛra sitanɛ na ko anw ka an tanga ka bɔ sitanɛ bolo ko ala ye hakili di anw ma ko an k'an bosi ka bɔ sitanɛ bolo o tuma kelen na i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ dɛsɛra sitanɛ na sabu kira o kira cira a bɛɛ cira contre sitanɛ kira joli cira aw ka diinɛ ka ɲɛfɔli la kira 300 ni kɔ nɛbɛ ɲuman 2 joli a bɛɛ cira ko kana mɔgɔ la convaincre ka tugu ala de kɔ nka sitanɛ a bɛɛ bɔ ten a si ma se sitanɛ na ala yɛrɛ min dɛsɛra sitanɛ na o kuma t'o ka kira ma donc i m'a ye mɔgɔ hakilima o bɛ sɔn k'i sigi ka da nin kuma na cogo di ala yɛrɛ dɛsɛra sitanɛ na i m'a ye voilà i ma nin kuma ninnu ye o bɛ nin de don mɔgɔw hakili la ko layidu bɛ ala ni sitanɛ cɛ k'a bɛ mɔgɔ dɔ lafili yala ni ala ye layidu di sitanɛ ma k'a bɛ mɔgɔ dɔ lafili est-ce que se bɛ olu ye bilen ka ban fili ma wa sabu ala y'o layidu di o mɔgɔ minnu bɛ fili ko ala de bɛ tila ka taa olu jeni yala tilenbaga bɛ min est-ce que nin diinɛ ninnu tɛ ka ala kɛ criminel ye hali mɔgɔya tribunal la juge min bɛ ordre di k'a fɔ mɔgɔ min ka tiɲɛni kɛ o juge ka tila ka to o mɔgɔ kelen juge bilen tiɲɛni na yala nin diinɛ ninnu kelen tɛ ka ala qualifier ka ala kɛ criminel bɛngɛnnikɛla ye wa nin diinɛ ninnu aw ma karamɔgɔkɛ mankan mɛn ko ala yɛrɛ y'a layidu de di voilà. n b'i fo n balimakɛ k'i barikada ala ma sitanɛ dilan k'a ka mɔgɔw fili dɛ ayi fɛn dɔ de bɛ sitanɛ na min ye ni dɔn ye o de ye sitanɛ bila halakiri sira kan donc o sitanɛ kelen de ye layidu ta Alahu Taala ye k'ale fana bɛna mɔgɔw lafili ka fara a yɛrɛ kan fa bima aghwaytani shaitan aw bɛɛ ye sitanɛ dɛmɛbagaw de a ye mɔgɔ minnu lafili n'u taam'u sigi janɛmɛ dawolo la ka mɔgɔw sama ka jigin a kɔnɔ aw y'olu de ye min sharri l-waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas voilà aw faralen bɛ sitanɛ kan a ka wahyu baarali de la ala ma sitanɛ dilan ko sitanɛ k'ale kota dɛ ayi sitanɛ yɛrɛ de ye ala kota a ka kota de y'a halaki donc layidu de dilen don a ma n'a ye mɔgɔ minnu fili a banna ala ye jɔn minnu sani a tɛ se k'olu lafili aw kana ni kumakan dɔ ye kuranɛ kɔnɔ sa ala ko k'a bɛ bɛɛ kan na aw kana n'o kumakan ye bani voilà yan'a ka ala kɛ mɔgɔ layidu dantigi masa ye layidu tɛ masa min na aw de bɛ ka ala ko ye ala m'o layidu di o layidu ma di dɛ.